ଦୃଷ୍ଟି संपन्न नेतृत्व ओडिशा रे दक्षता विकास क्षेत्र रे नूतन दिग दर्शन करने सहित युवपीढ़ी को एक नूतन आशार आलोक देखाइब। विश्व दक्षता केन्द्र ओडिशा सरकार तथा दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एक उन्नत तालीम अनुष्ठान। यह ओडिशार युवक युवती को आधुनिक तालीम दे दक्ष करने पई प्रतिश्रुतिबद्ध। वर्तमान विश्व दक्षता केन्द्र विषय रे एक वीडियो परिवेषण करने को मु आम एवी टीम को अनुरोध जनाउछि। ओडिशार गाँ गहलीर युवपीढ़ी स्वप्न को साकार करिबारे एक बलिष्ठ भूमिका नहीं पारिछि विश्व दक्षता केन्द्र भुवनेश्वर। निजुक्ति उपयोगी पाठ्यक्रम और अत्याधुनिक लैबोरेटरी सह अंतर्जातीय अनुभूति प्रदान करी एही कौशल विकास केन्द्र आगामी काली पई विश्वस्तरीय मानव संबल प्रस्तुत करुछि। सिंगापुर ITES संस्थार सहयोग क्रमे विश्व दक्षता केन्द्रर पाठ्य खसड़ा और तालीम कार्यक्रम को अंतर्जातीय स्तर करा जाउछि। एठारे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग विभाग अधीन रे 6टी और स्कूल ऑफ सर्विसेस अधीन रे गोटिए करी मोट 7टी विषय रे अत्याधुनिक तथा शिल्प उपयोगी वर्षिकिया तालीम पाठ्यक्रम दिया जाउछि। विश्व दक्षता केन्द्र रे हैंड्स ऑन तालीम उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। फलरे एठारे थिबा विभिन्न लैबोरेटरी रे छात्र छात्री माने निज हातरे अत्याधुनिक मेसिन व्यवहार करी आसंता काली पई निजको प्रस्तुत करुछंती। केवल पाठपढ़ा बा प्रैक्टिकल शिक्षा नुहे, लाइफ स्किल बा जीवन कौशल तालीम लगी विशेष मॉड्यूल प्रस्तुत करा जाई छात्र छात्री माननकु विभिन्न विषय रे दक्ष करा जाउछि। प्रति वर्ष स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम रे 40 जन और पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम रे 24 जन छात्र छात्री को सिंगापुर पठा जाउछि। एठारु उत्तीर्ण हेउथिबा छात्र छात्री माने किपरि जातीय और अंतर्जातीय स्तरर प्रमुख शिल्प संस्था रे नियुक्ति पाई परिबे सेथि पई सेमानंकु आरंभरु प्रस्तुत करा जाउछि। 2023-24 बैच रे 96% नियुक्ति लक्ष्य विश्व दक्षता केन्द्र पई एक सफल अनुभूति होई परिछि। ओडिशार युवपीढ़ी इंडिया स्किल एवं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगितारु राज्य पई गौरव आनी देइछंती। चलित वर्ष एही राज्य स्तरीय ओडिशा स्किल प्रतियोगिता को विश्व दक्षता केन्द्र सफलतार सह परिचालना करिथिला। राज्य सरकारଙ୍କ स्किल्ड इन ओडिशा कार्यक्रम अधीन रे ओडिशा दक्षता विकास प्राधिकरण तथा दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग पक्षरु परिचालित विश्व दक्षता केन्द्र आज भारतर एक प्रमुख कौशल विकास अनुष्ठान भावे परिचय हासिल करि पारिछि। वर्तमान श्रीमती उषा पाढ़ी मुख्य सचिव दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग को आजिर कार्यक्रम विषय रे समस्त को अवगत करने सह स्वागत जनाइबा को मु अनुरोध करुछि। मैम प्लीज। समस्त को नमस्कार। विश्व युवा दक्षता दिवस उपलक्षे आयोजित एक कार्यक्रम रे हमर माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा को मु आंतरिक शुभेच्छा जनाउछि। बहुत समय है तो बहुत संक्षिप्त भाव में स्वागत भाषण सारिबा को चेष्टा करी। तांकर ए गरिमामयी उपस्थिति आम समस्त को प्रेरणा देइछि एवं दक्षता विकास दिगरे राज्य सरकारंकर जे प्रतिबद्धता अछि आमको जे निर्देश देइछंती ए संकल्प को दर्शाउछि मध्य मु हार्दिक स्वागत जनाउछि। आम विभाग मुख्य आम परिवार मुख्य जे दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा एवं शिल्प विभाग मान्यवर मंत्री महोदय जे कार्यक्रम आयोजन करबा पई हमको मार्गदर्शन देइछंती। ए संगे संगे आम विभाग केमिति लोकाभिमुख हेबो गतिशील हेबो ए पई मध्य हमको प्रेरणा देइछंती। आज आमर कालाहांडी रे मान्यवर एमपी महोदय मध्य जॉइन करिवे कार्यक्रम रे कहितिले आमर वीसी रे मध्य से माने जॉइन हेइछंती तांको मध्य से स्वागत जनाउछि। ए कार्यक्रम सफल करबा पई विभिन्न सहकर्मी माने एटी उपस्थित अछंती। श्रीमती रश्मिता पंडा जे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अछंती। श्री रेगु जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन अछंती। आमर
30टा जिल्लारू सर दक्षता आमर विभाग तरफ स्किल डेवलपमेंट आउ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स मध्य जाइन अछंती आउ वीडियो माध्यम रे आमर प्रिंसिपल्स आईटीआई बीसी माने पॉलिटेक्निक आईटीआई रा सब प्रिंसिपल माने मध्य शामिल हेइचंते ए कार्यक्रम रे समस्तंकु मो अभिनंदन आउ स्वागत जनाउची आमर विभिन्न पार्टनर्स अछंती जे आमर कार्यक्रम रे शामिल होउचंती आमर पिल्ला माननकु रोजगार क्षमता देबा पई सहायता करूचंती से माने हेले इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जे आज वन ऑफ द प्रीमियर बिजनेस स्कूल इन द कंट्री आउ टाटा स्ट्राइव जे हमर पार्टनर आईजी ड्रोन्स जे ड्रोन ट्रेनिंग पई हमको सहायता करूचंती सीटीटीसी एंड सिपेट जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा संस्था जे हम पिल्ला मानकर पई बहुत से माने सहायता करूचंती समस्त को मध्य मो स्वागत जनाउची आमे समस्ते जानिचु स्किलिंग हला गोटे राष्ट्र रो अर्थव्यवस्था रो मेरुदंड ये केवल रोजगार रो क्षमता बढ़ाए नहीं हमारा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मध्य अभिवृद्धि दिए आउ ये महत्वपूर्ण दिवस रे आमे सेई युवा मानकु युवा गोष्ठी मानकु दक्षता देबा पई तांकर संबळ बढ़ाइबा पई तांकर सम्मान बढ़ाइबा पई जे चेष्टा करा हबो से पई आजिर दिन बहुत महत्वपूर्ण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो एरी परिसंख्या रे कहूची केवल जदि स्किलिंग आमे हम लोक संख्या को जदि स्किलिंग कर दबु आमर जीडीपी आउ 6% बढ़ी जीवो जदि केवल महिला मानक आमे जदि स्किलिंग रे शामिल कर दबु पुरुष मानक संगरे काम करबा पई जदि आमे सहयोग करिवु सेटा हेले कम से कम 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमर आउ तरे बढ़ी जीवो तो आमे समस्ते जानिचु भारत एक युवा राष्ट्र से बलिया ओडिसा मध्य हमर 65% रु अधिक लोक 30 वर्ष रु कम अछंती सेमानकर समस्तंकर दक्षता करिवार आम विभाग रो मैंडेट आउ से पई आमे संकल्पबद्ध ओडिसा युवक युवती माने तांकर कुशलतारू जदि राज्य सरकार रो सहयोग रे केवल देश रे नहीं विश्व स्तर रे मध्य तांकर नाम सुनाम अर्जन करिसंती आपण एबे देखुतिले जदि राष्ट्रीय दक्षता स्पर्धा रे सर ओडिसा राज्य प्रथम आछि हमर किछि पिला माने फ्रांस रे जे लियोन रे विश्व दक्षता स्पर्धा जे हबो जे ओलंपिक्स कहा जाए स्किलिंग रे सेरे भाग नेबा पई मध्य हमर जानती तो आपणकर आज उपस्थिति अच्छी सेमानक पई बहुत प्रेरणा देबो आमे आशा करिबु भारत पई जे स्वर्ण पदक आसीबो बोधे ओडिसा द्वारा ही सेटा आसु एमे आमे आशा रखुछु सर आजिरा कार्यक्रम रे आपणकर कार्यक्रम द्वारा आमे किछि कार्यक्रम रखिछु यही युवक युवती माने जे तांकर टैलेंट दिखाइछंती तांकर कुशलरू जे सुनाम करूछंती सेमानंकु आउ केमिति आमे सहायता करि पारिबा आउ उन्नत स्तर को ओडिसा रा युवक युवती मानंकु नै पारिबा से पई विभिन्न कार्यक्रम आज एटा किछि लॉन्च हेबो किछि जगह रे उन्मोचन हबो जदि एटा वर्ड स्किल सेंटर अपन देखिले गोटे हॉस्पिटैलिटी स्कूल जो आतिथ्य पई एटा गोटे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हेछि ताकू राज्य सरकार रो निर्देश क्रमे बहुत जगह रे साकू विस्तार करा हबो एटा छाड़ी के मुख्यमंत्री निज तत्वाधान रे किछि कम्युनिटी वर्कर्स जे लोक कार्यक्रम लोकाभिमुख हबो ऑफिसर्स माने गोटे अलगा हिसाब रे ने समुदाय संगरे कम्युनिटी वर्कर बलिया काम करिवे से उद्देश्य हमर 40टा एमिति कम्युनिटी वर्कर्स माननकु हमें स्किल डेवलपमेंट पई जिल्ला को एटा तांकर नियुक्ति करा होउची से माने जिल्ला रे कलेक्टर एवं स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर संगरे मिसिके काम करिवे ये संगरे आउ कोनसी जदि गुणवत्ता बढ़ाइबा पई जे गैप अछि ताकू मध्य हमें केमती दूर करिबा ये वर्षर बजेट रे हमको निर्देश दिया हेछि सेटा मध्य आज कार्यक्रम रखा हेछि आबु विभिन्न जगह रे केमिति नंबर हमर 3 लाख रु 4 लाख पिला प्रति वर्ष वर्कफोर्स रे जॉइन होउचंती ओडिसा रे तो आमे केवल 10,000 50,000 एमिति ना करिकी गोटे स्केल रे एने स्केल एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन सेटा केमिति हमें एते लोकन को देई पारिबा से पई केमिति एक्सेस हेई पारिबो स्किल रो सबु जिल्ला गुडी करे केमिति ए बलिया गोटे सुविधा हबो सेठी किछि ट्रेनिंग नेबे उन्नत ट्रेनिंग पई भुवनेश्वर आसीबे हॉस्टल गुडी को समस्तंक पई सुविधा हबो जेमति प्राइवेट संगरे टाई अप करा हबो से पई केमिति हम विभाग तरफ रो कार्यक्रम आयोजन हबो ए सबु पई एतरे हमको निर्देश दिया आइछि एटी आज माननीय मुख्यमंत्री कर कमल रे सेटा आमे लॉन्च मध्य करिवु तो मु ए कार्यक्रम रे समस्त शामिल हेतिबारु आउ अंतर्जातीय युवा दक्षता दिवस उपलक्षे समस्त एटी एकाठी हेतिबारु मु समस्तंकु मोर हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनाउची आशा करूची सर आपणकर
निर्देश रे मार्गदर्शन रे ये विभाग बहुत गतिशील भाव में बहुत आपणकर जे स्वप्न अच्छी आम ताकू साकार करने चेष्टा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद मैडम। आजिर एही भव्य समारोह रे एक नूतन कार्यक्रम उन्मोचन हेबाकु जाउछि। एही कार्यक्रम ओडिशा सरकारंकर एक प्रभावशाली प्रोग्राम मानक मध्यरु अन्यतम। भारत सरकारंक महात्मा गांधी जातीय फेलोशिप प्रोग्राम द्वारा अनुप्राणित होई मुख्यमंत्री दक्षता विकास फेलोशिप प्रोग्राम ओडिशार युवपीढ़ी को स्किल्ड इन ओडिशा माध्यम रे कुशली करिबारे सहायक हेब। वर्तमान एही प्रोग्राम रो उन्मोचन निमंते मो मान्यवर मुख्यमंत्री को अनुरोध जनाउछि। धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय। वर्तमान मु आमर एवी टीम को अनुरोध करिबी से ए प्रासंगिक भिडियोटी को चलाइबे। ओडिशार युवगोष्ठी को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने पाई निजर दायित्व नहीं राज्यर दक्षता विकास एवं वैषयिक शिक्षा विभाग। राज्यर दक्षता विकासर पृष्ठभूमि को आहुरी सशक्त करिवार संकल्प नहीं समस्त जिल्ला रे दक्षता विकासर विकेन्द्रीकरण और प्रभावशाली करने उद्देश्य कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालयर अनन्य योजना महात्मा गांधी जातीय फेलोशिप द्वारा अनुप्राणित होई ओडिशार योग्य युवक युवती वृत्तिगत मानकु फेलोशिप प्रदान कराजिबा पई चयन करा जायछि। एही युवक युवती माने जिला कौशल विकास अधिकारींक सह मिलित भावरे सारा राज्य रे सरकारंक वैषयिक शिक्षा कौशल विकास आदि विषय रे सचेतनता वृद्धि करिबारे तृणमूल स्तर रे गोष्ठी स्तर रे नियोजित हेबे। भव्य ओडिशा निर्माण रे स्किल्ड इन ओडिशा युवगोष्ठी मानकर उल्लेखनीय अवदान रहिबो। मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी प्रेरणा रे विकसित ओडिशार नूतन शक्ति अभ्युदय क्षेत्र रे दक्षता विकास एक निर्णायक भूमिका नेब। धन्यवाद। वर्तमान आमे समस्ते सीएम स्किल फेलो माननकु करताली दे उत्साहित करिबा। मो अनुरोध करूची समस्ते दया करी ठिया होई जिबे। वर्तमान आजिर सम्माननीय अतिथि मान्यवर राष्ट्रमंत्री दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा एवं शिल्प विभाग श्री संपत चंद्र स्वाई को आजिर अभिभाषण पई अनुरोध जनाउछि। जय जगन्नाथ। विश्व युव दक्षता दिवस अवसर रे ओडिशा दक्षता विकास विभाग तरफ आयोजित आज कार्यक्रम रे आम सहित उपस्थित अछंती 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर आशा और भरोसा समस्तंकर प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य श्री मोहन चरण माझी महोदय उपस्थित अछंती आमर स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन रो प्रमुख शासन सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी महोदया एवं दक्षता विकास और नियुक्ति निर्देशिका श्रीमती रश्मिता पंडा महोदया टेक्निकल एजुकेशन रो डायरेक्टर श्री रघुजी एवं उपस्थित मोर समस्त सहकर्मी अतिथि माने एवं आम राज्यर प्रिय युवक और युवती माने समस्त को मोर नमस्कार एवं विश्व युव दक्षता दिवस अवसर रे समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। मु धन्यवाद दौची माननीय मुख्यमंत्री को ये जो विकास अभियान को आगु को बढ़ाइबा पई मुख्यमंत्री जो अतुट समर्पण एवं समर्थन रही से मु तांको गभीर कृतज्ञता जनाऊची एवं आज
विश्व युव दक्षता दिवस अवसर रे गुड़े स्कीम आज लोकार्पण है। आज कौशल भवन रो लोकार्पण है। एमती 5टी स्कीम आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज लोकार्पण है। आमर प्रथम कौशल भवन यही वाल स्किल सेंटर को लागिकी लोकार्पण है एवं ता सहित मुख्यमंत्री दक्षता विकास फेलोशिप जो 40टी पिला माने अछंती सेमानक पई ये रही स्कीम सीएम आस्पियर योजना दक्षता एवं नुआ ओडिशा जिला दक्षता केंद्र और कौशल रथर आज लोकार्पण हब। ए सबु मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम करा जिवो। प्रथम कौशल भवन रे जेहेतु ओडिशा गोटे संभावनार जिला एठी शिल्पर प्रगति हब, पर्यटन क्षेत्र में विकास हब। ये सबुर जेतेबेले विकास और प्रगति हब सेतेबेले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रे निश्चित भाव में बहुत निजुक्ति संभावना सृष्टि हब। ताकू दृष्टि रे रखी आम विभाग तरफ कौशल भवन रो आज इनागुरेशन करागला एवं अति सुंदर भाव में सेठी हॉस्पिटैलिटी रो ट्रेनिंग दिया जिवो एवं जो भली भव्य आयोजन करा जायछि सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। एवं यह द्वारा निश्चित भाव में आगामी दिन में आम ओडिया युवक युवती माने सेठी प्रशिक्षण पाई निश्चित भाव में भल निजुक्ति पाइबे यार संभावना बढ़िबो। एवं मुख्यमंत्री दक्षता विकास फेलोशिप आम पूर्व से 40 जन युवक युवती माने एठी प्रेजेंट अछंती छिड़ा हितिले। एमाने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और टाटा स्ट्राइब माध्यम रे एमानकु प्रशिक्षण दिया एवं एमाने सबु जिलार कलेक्टर हो विभिन्न अधिकारी सहित सुसंपर्क रखी किभली भाव में जिले में युवक माने तांकर दक्षतार विकास हब एवं को जिले में कौन स्किल आवश्यकता अच्छी से फीडबैक देबे। जो आगुरी जमती भुवनेश्वर रु सबु मेकानिज्म करा जाउथिला एटा को विकेंद्रीकरण करा जिवो। जिल्ला रे एमाने रहिले जिल्ला रे स्किल रो डेवलपमेंट युवक मानकर दक्षता विकास को दिगरे कले हबो आम पाखरे सूचना पहुंचीबा सहित आमे मध्य कार्यक्रम करिबा पई आगु को आहुरी भलो हबो इजी वे रे हे परिबो। सीएम आस्पियर योजना रे आमे गुडे स्कीम रखिछु। सीएम आस्पियर योजना रे गवेषणा फेलोशिप जे जो युवक माने रिसर्च करिवे जोटी अर्थर अभाव आसूची तांकु आर्थिक प्रोत्साहन दे विभिन्न ट्रेड रे से माने किभली भाव में गवेषणा करिवे सेति पई सीएम आस्पियर योजना रे स्कीम रही। ओडिशा रे नवसृजन विभिन्न इनोवेशन रे किभली भाव में युवक माने स्टार्टअप करिवे सेति पई मध्य प्रोत्साहन करा जिवो। मेधावी युवक युवती को फेलोशिप जो युवक युवती माने स्कॉलर पाउचंती फॉरेन यूनिवर्सिटी रे फॉरेन यूनिवर्सिटी रे वोकेशनल ट्रेनिंग नेबे तांकू स्कॉलर मिलुची किंतु अर्थ सेठी अभाव साजुची। सरकार सेति पई आर्थिक प्रोत्साहन जोगेइबो जेंति से माने मेधावी छात्र युवक युवती माने बाहर को जाई ट्रेनिंग नहीं परिबे। एवं आईटीआई छात्र छात्री समस्ते मैट्रिक परे आईटीआई करंती एवं तांकू एक संगेरे से तांकरी पीरियड भितरे किभली +2 रो तांकू सर्टिफिकेट मिलिबो +2 से माने पाठ्यक्रम पढ़िबे सेति पई मध्य सरकार को तरफ तांको पई ये व्यवस्था करा जिवो। एवं मुख्यमंत्री दक्षता पुरस्कार ये मध्य सीएम आस्पियर स्कीम रे अछि। मुख्यमंत्री दक्षता पुरस्कार माध्यम रे किभली भाव रे सबु इंस्टीट्यूशन मध्य कंपटीशन हबो एवं इंडिविजुअल कंपटीशन हबो जा हबा द्वारा निश्चित भाव में इंस्टीट्यूशन विकास हबो एवं सेटिकार जे फैकल्टी अछंती बा इंस्ट्रक्टर सब अछंती सेमानक भितर गोटे कंपटीशन हबो। सेति पई मुख्यमंत्री दक्षता पुरस्कार माध्यम रे तांकू आगामी दिन रे पुरस्कृत करा जिबार मध्य व्यवस्था करा जायछि। ता सहित प्रति जिल्ला रे आउ एक योजना हैछि दक्षता केंद्र सब खोला जिबा। पूर्वरु कहूतिले सेक्रेटरी कहूतिले प्रति जिल्ला रे दक्षता केंद्र खोला जिवो। प्रति जिल्ला रे गवर्नमेंट रो जदी किछि बिल्डिंग थिबो ता सहायता रे ताकू मॉडिफिकेशन करी सेठी स्किल डेवलपमेंट रो सेंटर करा जिवो। एवं आमे मध्य आगामी दिन रे भाबिचु किभली भाव रे महिला को स्किल रे जोड़िबु
बा इंडस्ट्रियल सेक्टर किभଳି स्किल के आहुरी डेवलप करिवु ता ऊपर आगामी दिन रे ता ऊपर बंदोबस्त करा जिवो एवं कौशल रथ पूरा राज्य सारा बुलिबो कौशल रथ दुईटी कौशल रथ पूरा राज्य सारा बुलिबो सेथिरे से सबु युग वर्ग को सचेतन करेबे मार्गदर्शन देबे अत्याधुनिक स्किल हमर ओडिशा युवक युवती मानक दिया जिवो से कौशल रथ माध्यम रे सचेतन करा जिवो एवं आज आमे वर्ल्ड स्किल सेंटर बुलला बेले आमे जो देखिलु रोबोटिक्स ओ एवं मेकाट्रोनिक्स रो पिला माने एठी युवक युवती माने बहुत एडवांस आगु को जाउचंती एवं ओडिशार युवक युवती माने निश्चित भाव में जो व्यवस्था करा जाउची सरकार को तरफ आगामी दिन में आहुरी भल स्किल रे भल काम करिवे एथिरे कोनोसी संदेह नहीं एही महान प्रयास रे शिल्प प्रतिष्ठाता शिल्पानुष्ठान प्रशिक्षण प्रदानकारी एवं समस्त समुदाय आम सहित हाथ मिलेवा को मु अनुरोध करूची आमे मिलीमिशी एक दक्ष सशक्त और समृद्ध विकसित ओडिशा गठन करि परिबा एवं शेषे माननीय मुख्यमंत्री को मार्गदर्शन और समर्थन पाई मु तांको हृदयरु धन्यवाद जनाऊची आमे समस्ते मिलीमिशी आम राज्य को दक्ष युवपीढ़ी को भविष्यवाद करि परिबा धन्यवाद अनेक अनेक धन्यवाद सर आपणक दिग्दर्शन आम युवपीढ़ी को निश्चित रूपे प्रोत्साहित करिबो ओडिशार युवपीढ़ी को दक्ष एवं आहुरी सशक्त करने सकाशे ओडिशा सरकार दक्षता विकेन्द्रीकरण उपरे प्राधान्य देइछन्ति एथि निमंते प्रत्येक जिल्ला रे नुआ ओडिशा जिल्ला दक्षता विकास केन्द्रर प्रतिष्ठा एक नूतन पदक्षेप वर्तमान एही प्रोग्राम रो आनुष्ठानिक भावरे प्रारंभ पाई माननीय मुख्यमंत्री को मु अनुरोध जनाउछि आसंतु देखिबा एही प्रोग्राम सहित जड़ित एक वीडियो दक्षता हेउछि विकासर मुख्य उपादान दक्षता भित्तिक युवशक्ति माध्यमरे विकसित ओडिशा गठन को दिया जाउछि प्राथमिकता दक्षतार विकेन्द्रीकरण निमंते राज्य सरकार ओडिशार युवगोष्ठीक पई 30 जिल्ला रे शुभारंभ करिबाकु जाउछन्ति नुआ ओडिशा जिल्ला दक्षता केन्द्र राज्यर सामाजिक और अर्थनैतिक अभिवृद्धि को अग्रसर करिबारे ग्रहण करा जाइछि उल्लेखयोग्य पदक्षेप एबे युवगोष्ठी हेबे दक्ष एवं सशक्त प्रतिटी जिल्लार कोण अनुकोण रे युवगोष्ठी को मिलिब नूतन संभावनार वातावरण प्रथम पर्याय रे उद्घाटन हेबाकु जाउछि 2 कोटी जिल्लार दक्षता केन्द्र गढ़ी उठिब एक विकसित ओडिशा वर्ष सारा छात्र छात्री माननकु मिलिब दक्षता भित्तिक प्रशिक्षण एक उज्जवल भविष्यत परिकल्पना को परिपूर्ण करिबारे एही कुशली केन्द्र प्रदान करिब पूर्ण मात्रा रे सहायता दक्षतार विकेन्द्रीकरण को प्राधान्यता दी एहार गुणवत्ता प्रसार एवं राज्यर कोण अनुकोण रे एहार आवश्यकता उपरे विशेष ध्यान देउछन्ति राज्य सरकारक दृढ़ प्रतिश्रुति दक्ष हेबे युवगोष्ठी धन्यवाद एही प्रोग्राम रो प्रथम पाहाच हिसाब रे आज कलाहांडी एवं रायगढ़ रे एही प्रोग्राम कार्यकारी करा जिवो तेणु मु एभी टीम को अनुरोध करुची से आमको एही जिल्लार जिल्ला दक्षता विकास तथा नियोजन अधिकारी मानक सहित संपर्क कराइबे वर्तमान मु माननीय एमपी कलाहांडी श्रीमती मालविका देवी महोदया को अनुरोध करुची से मान्यवर मुख्यमंत्री सहित वार्तालाप करिवे आपण मन के सबुके मोर नमस्कार एवं जोहार आज बाहरा यात्रा रे आपण मन के मोर शुभेच्छा जनाउछि मुई मोहन माझी आज्ञा के धन्यवाद जनाइबी कि आज एतकी बड़ आधार रे पूरा ओडिशा रे से स्किल डेवलपमेंट रो ट्रेनिंग प्रोग्राम मने स्टार्ट करू छन न्यू सेंटर्स के इनॉग्रेशन करा हुछि अमंटा कलाहांडी रे डेटा प्रो कंप्यूटर्स डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर नक्ति गोरा रे आज खुलुछि सेठी रिटेल सेल्स एसोसिएट एंड लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव मन के ट्रेनिंग दिया है 500 छुआ मने युवक और युवती मने ट्रेनिंग पाइबे मुई मोहन माझी आज्ञा के और स्वाइन आज्ञा के धन्यवाद जनेबी कि ई आधार रे काम कलाहांडी रे स्टार्ट करा हैला और मैं आशा रखी छी कि आगे भी ई 5 बरस और आग के भी लोक मन लागी युवक युवती मन लागी नुआ नुआ स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर मने खुला जाऊ
कि अमनटा छुआ माने आग के बढ़ी पारबे। धन्यवाद आज्ञा। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद मैडम। हेलो एमपी मैडम को मोर शुभेच्छा। शुणी पारुचंती? हाँ आज्ञा, धन्यवाद आज्ञा। आज ये जो कार्यक्रम है एवं शुभ उद्घाटन कार्यक्रम जिला दक्षता विकास केंद्र कलाहांडी से शुभ अवसर रे ये जो उद्घाटन है ये सब आपन केमती लागुछि? खूब खुशी लागुछि आज्ञा। आज खूब हिसाब रे युवक युवती माने आसीछन। आपन के धन्यवाद जनेबा लागी, आपन के थैंक यू करबा लागी कि आपन ई हिसाब रे अमन कलाहांडी के आग के नहीं पारुछन। धन्यवाद वंस अगेन आज्ञा। आमे कलाहांडी को सबुठारु प्राधान्य दे प्रथम रे कलाहांडी रो उद्घाटन करा गला उड़ीसा रे। धन्यवाद आज्ञा। सेटा लागी कोटि कोटि धन्यवाद। एणुकरी कलाहांडी जो आउ से आमर भाषार भूगोल को कथा कहूतले आ रहिबो नाही। कलाहांडी पूरा आगरे दौड़िबो। बिल्कुल बिल्कुल आज्ञा। सेतिरे आपण मानकर समस्तଙ୍କର सहयोग एवं समस्ते मिली मिसिकी आमे याकू बहुत आगकू नेबा। हमर पिला माने पूरा तांकर दक्षता विकास करिबा सहित सेमाने मध्य नियुक्ति आत्मनियुक्ति एवं ताहा सहित मध्य आम ओडिसा को नवा ओडिसा गठन करिबारे आगकू सहायक हेबे। धन्यवाद आज्ञा। थैंक यू वंस अगेन आज्ञा। आपन जेन हिसाब रे काम करूछन पूरा उस उड़ीसा गति गति ही जाउछिन। खुशी अछि कि खुशी रो लहर आसी गलाना। जेन हिसाब रे आपन काम करूछन आज कलाहांडी रो स्टार्ट ही गलाना। ठीक थैंक अछि। यू। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद एमपी महोदय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आपणक उत्साहपूर्ण शब्द पई। ओडिशा रे दक्षता विकासर परिसीमा को अभिवृद्धि करिबा एवं एक अभिनव ओडिशार गठन सकाशे माननीय मुख्यमंत्री सीएम एस्पायर एक अनन्य कार्यक्रम। यही कार्यक्रम ओडिशार युवपीढ़ी को रोजगारक्षम करने सह राज्यर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबारे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो। वर्तमान यही कार्यक्रमर उन्मोचन पई माननीय मुख्यमंत्री को मु अनुरोध जनाउछि। धन्यवाद महोदय। आसंतु एही विषय रे विस्तारित रूप रे एक वीडियो माध्यम रे आमे किछि जानिबा। एक विकसित ओडिशा गठन करिबार संकल्प अत्याधुनिक ज्ञान कौशल प्रदान करी युवगोष्ठी को रोजगारक्षम कराइबार प्रतिश्रुति राज्यर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबार आकांक्षा हेउछि राज्य सरकारक अभिनव प्रयास। सीएम अस्पायर इनोवेट इन ओडिशा ओडिशा ओवरसीज फेलोशिप कार्यक्रम द्वारा नियुक्ति संभावना वृद्धि हेबा सहित कुशली छात्र छात्री माननकु मिलिबो विश्वस्तरीय शिक्षा एवं व्यापक आर्थिक समर्थन। आईटीआई रो छात्र छात्री माने सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्राप्त करी उच्च शिक्षा निमंते पाई परिबे सुजोग। प्रतिवर्ष 3टी वैषयिक विश्वविद्यालय रे गवेषक माने योगदान करी उच्च मानर गवेषणा और अनुसंधान रे करिबे सहायता प्रदान। कौशल विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करिथिबा समस्त उद्यमी माननकु मिलिबो मुख्यमंत्री दक्षता पुरस्कार। विकसित ओडिशार स्वप्न को पूरण करिबारे सीएम अस्पायर योजना आनी देव दक्षता भित्तिक व्यापक रोजगार। सीएम अस्पायर उज्जवल भविष्यतर माध्यम एबे स्वप्न हेबो पूरण। धन्यवाद। आजिर एही महत्वपूर्ण संध्यार मुख्य अतिथि मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय को अभिभाषण निमंते मु अनुरोध जनाउछि। जय जगन्नाथ। आज विश्व दक्षता दिवस एवं आज से शुभ अवसर रे आमर यही वर्ल्ड स्किल सेंटर
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆଜି ଏହାକୁ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାରୋହରେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅତିଥି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରଘୁ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଗଣ, ITI ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଗଣ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସର ଅବସରରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଏ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭେଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ। ଯୁବଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିକାଶ ସହିତ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗଧାଡ଼ିର ଠିଆ ହେବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏହା ଆଜିର ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଜରୁରୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନୋନୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ଭବନ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସମ୍ଭାବନାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଏଠି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର କଥା କହିବା
ଏବଂ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ୍ର କଥା ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 9ଟି କୌଶଳ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁବକମାନେ ଆତିଥ୍ୟତା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ହବ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆମର କୌଶଳ ଭବନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିକାଶର ଗତିକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଏହି କଥା ମୁଁ କହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଆସିବ ବଜେଟ୍ ବସିବ ଏବଂ ସେ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆହୁରି ଅନୁଭୂତ ହେବ ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଆମ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫେଲୋସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଫେଲୋମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ଗୁଣବତ୍ତା ହାସଲ କରିବାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେବ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତମାନର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା CM ଆସ୍ପିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଲୋକପାତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯିବ ଏବେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଧାର କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଆମର 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଆମ ସହିତ ଦେଖା ବି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଆମେରିକାର ଯୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ର ଅନେକ କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅନେକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ଏ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରୟାସ କରିକି ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ତାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକରି ସେ କାମ ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଭାଟିକାନ ଆମେରିକାରେ କୋଉ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସିଟି ଅଛି ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କିଶମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଆଶା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି ଭାରତରେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶୀ ଚାହିଁଲେ ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ସି ଉପରେ ସି ବେସ୍ରେ ତାହାର ସମସ୍ତ କେବୁଲିଂ ହେବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ପୁରୀ ସହିତ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଡିଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଖୁସି ହେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଦକ୍ଷତା କଥା ବା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେ ସେ ପ୍ରକାରର ବେସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରିପାରିବା, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେବ। ଆଜି ଆହୁରି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କରିଡର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋର୍ଟ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ହେବ, ଟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟରରେ ଆଶାଜିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଉପଦେୟତା କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ସାରିଥିବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବୁ ବର୍ଗରେ ସେମାନେ କାଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବ, ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି 70% କୋର୍ସ ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଫେସ୍ କରିବେ। এই ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଗଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେରିକା ପରେ ଯୋଉ ରହିଛି କ'ଣ ସେ ଆମର ଚାଇନାକୁ ଲାଗିକି ଯାହାର ସହିତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁଛି ତାଇୱାନ, ସିଏ ଆଜି ୱାର୍ଲଡରେ ଚମତ୍କୃତ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଚାଇନା ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ କାହିଁକି? କେବଳ ଏଇ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଭାରତରେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଛି, ମୋଦିଜୀ ଏ କଥାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଏଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭାରତର ଯଦି ବିକାଶ ହେବ, ଭାରତ ଯଦି ବିକଶିତ ହେବ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଭାରତ ବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବ 2047 ମସିହାରେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିକାଶ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଉ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ଏବଂ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। এটা ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନାର କଥା ଅଛି। 5 ବର୍ଷରେ 25 ବର୍ଷର
ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଆମର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେ ଯୋଜନା ଆଜି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଏ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଆମର କୌଶଳ ଭବନ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଇଏ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଇ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ବି ହେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଠି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ଇଏ ଆଉ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, 100ରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନିଜେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଭବନରେ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲେ, ଭାଷଣ ରଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲା, ଏ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବଗି, ସେ ପ୍ରଥମ ବଗି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍କୋରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆମର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମସ୍କୋରେ ଯାଇକି ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା, କିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇବେ, ସେ ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ୱାର୍ଲଡରେ ଚମ୍ପିଆନ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କପ୍ ନେଲେ, ୱାନ୍ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନର ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏଠି କିଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଭାରି ଚମତ୍କୃତ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ପଛରେ ନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା 2036 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ପଛରେ ନଥିବା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଡେଭଲପ ଷ୍ଟେଟ ଠାରୁ ଆମେ ସମାନରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଆମେ ନମ୍ବର 1 ହେଇଥିବା, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି ଏଠି ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ମଡେଲ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ କଥାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା, ଗବେଷଣାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ହେଉଛି ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜେଟରେ ରଖା ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ୟାର ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ତାହା ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଧାରରେ ଦକ୍ଷତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଙ୍କର ରହିବ। ଏହା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତିଭା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ କୁଶଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବା ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଣୁ
ଆମର ଯୋଉ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଶବ୍ଦ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ କଟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମେମେଣ୍ଟୋ ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏହା କହି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଏହି ମୋମେଣ୍ଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କଟକ ଆଇଟିଆଇରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଛାତ୍ର କଟକ ଆଇଟିଆଇରୁ ସେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ କଟକର ଛାତ୍ରୀ ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିୟୋଜନ ତଥା ସିଇଓ ଓଏସଡିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। नमस्कार। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟରେ ହଉଛି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ହଉଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥିରେ ହଉଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସମୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ପାର୍ଟନର, ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ସବୁ ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ, ବିଭାଗର ସବୁ ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଉ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଇଟିଆଇ, ପଲିଟେକ୍ନିକ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହଉଛି ଆମକୁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଇଭେଣ୍ଟଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ହଉଛି ଯେତେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟର ହଉଛି ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟରେ ଆଗକୁ ବି କାମ କରି ଆସିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ରଥର ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।